I was telling Miguel Val to register, file the complaint. He was not filing the complaint. 4 days. It took 4 days. He's telling me, if bones and all break, then only we do FIR and all these things. I said, where is it written in the law? So he's telling me, no, I'm kotle, magi kotle. Then I called PI on Saturday. This accident happened on Wednesday. I called on Saturday morning. I called PI, this is the thing, and it's not been done. The FIR has not been done. So immediately he told me, PI Arun Desai told me, give me 15 minutes, I'll get the FIR done. He called me in 15 minutes and told the FIR is done, come and take the copy on Monday. This happened. So what we want to know is, we don't want to compromise. What we want to know is, where is justice here? When a person is hit at driving rash, driving with alcohol, and hitting a cow died, reckless driving, and a person is injured so badly. The driver was not even ready to say sorry to my brother. The other people who were around with him, they said, we want to go say sorry. Then he said, okay, bye, arrogantly. He just walked off. Well, I जाऊन असा 19th August 2026, and we are at the Margao police station, South District Police Headquarters. आणि मुझे बरोबर असा ह्यो तीन भयणो I would like to tell, we are from नावेलीम. आमचे नावेलीम जे मांडप असा सांत पेद्रू मॉल ते आमचे वाडो असा मांडपांतल्यो तीन भयणो. हाजे नाव जावन असा जैन बाय, शी जैन. हे जावन असा डेल्सी आणि हे जावन असा सिंथिया, जे बिलोंग टू फार्मेरो फॅमिली. आणि 12 तारखेक कितें जालें, सकाळी फुडें 5 सुमार सकाळी 5 एक्सिडेंट जालो. खंय एक्सिडेंट जालो, रावणपण जंक्शन जे आसा पळय, एक रोड येता, रोड आसा रावणपण, एक रस्तो रावणपणासून भितर सरता, एक वे टू गो टू मारगांव. आता एक एक्यूज पर्सन, ताचें नाव जावन आसा मुबारक म्हणून. तो भाड्यान खंय तरी सिडनी रावता आणि तो रेंट कॅब चलयता. आणि ताचो ओनर, ओरिजिनल ओनर कोण तरी सिराज म्हणून आसा केप्याचो. आणि ताणे गाडी खंय बिलोंग्स टू समबडी कॉल्ड इम्तियाज साहेब फ्रॉम मारगांव. ही हॅज गिवन द कॉन्ट्रॅक्ट टू सिराज. आणि सिराजान खंय या मुबारक म्हणटा तो सिडनी रावता, ताका भाड्यान ही रेंट कॅब चलोवपाक दिल्ली. आणि हो पर्सन जो गाडी तेणी सकाळी 5 सुमार चलयतालो, तेन्ना खंय ही वॉज टोटली टायट आशिल्लो. तो अंडर द इन्फ्लुएन्स ऑफ लिकर, अल्कोहॉल, टू डू हिज कार इन अ रॅश आनी नेग्लिजंट मॅनरान तो रावणपण टुवर्ड जागनिमान तो रोड घेवन येतालो. तेन्ना वाया मांडपांतल्यान, तेन्ना 4 रस्त्याचेर वेन ही रिच्ड इन फ्रंट ऑफ द BI रॉयल प्लाझा अपार्टमेंट मांडपात जे आसा ऑन द रोड, फर्दर लॉस्ट हिज कंट्रोल. कित्याक तो पिल्लो इंटॉक्सिकेटेड आशिल्लो. ही लॉस्ट हिज कंट्रोल अँड वेंट ऑन द राईट साइड ऑफ द रोड अँड डॅश्ड अगेन्स्ट अ coming Hero Splendor motorcycle bearing number GA08S2485, जी जाऊन असा एंजिलियस जुलियोस कान्नेरो यांचो भाव. तांचो एक भाव असता भायर. हो भाव जो आसा तो ही इज नॉट मॅरिड बिकॉज दे हॅव अ सिनियर सिटीजन एल्डरली सिक मदर एट होम. आवय दुयेंत आसता, बेडीर आसता, आवयचे करपाक जाय. आणि दुसऱ्या भावाची बायल जी दुयेंत जावन मेली, ताची धाकली भुरगीं आसा, ताका स्कुलाक साकून हाडपाक व्हरपाक सगळें करपाक लागून हे सॅक्रिफायस हिज लायफ. आनी तो घरा कडेन आवयक आनी तांकां लागून रावलो. ह्यो 4 भयण्यो आसा, ह्यो सद्या 3 आसा, आनी एक भयण आसा तांकां. त्यो म्हाका तेणी फोन मारलो मॅडम म्हणून. भावाक म्हणपाक पळोवपाचें ना. सकाळी 5 असलो बॅड एक्सिडेंट जाला. मोबायल ओपन कर, ते फोटो दाखयतात. तो बादलो घेवन आशिल्लो रेंट कॅब बलेनो कार खंय, तितूंत खंय आनी कोण भुरगे आशिल्ले. त्या बालेनूचो ब्लू कलर बालेनूचो एस्टाद ना पळोवपाक. ताजो नंबरूय आमी तुमकां दाखयतात. एक्सिडेंट ते बालेनूचो कसो एस्टाद जाला. एक मोशेक बोयलाक मारला, तोय फोटो दाखयतात. मातशें दाखय म्हाका. आय वूड लायक टू शो यू. मी दॅट पळय, ही गाडी पळय. जस्ट हॅव अ लूक एट दीस बलेनो. ते गाडयेचो एस्टाद पळय कितें जाल्लो आसा तो. मागीर नॉट ताजो गाडयेचो नाव नंबर आसा 6239. ते पळय स्प्लेंडर कशी उडयल्ली आसा ती पळय. ही स्प्लेंडर गाडयेचो एस्टाद पळय. आणि वेर इज दॅट गाय दाखय म्हाका. बोल हेणे कितें केलें, हूंय इतलो फास्ट आयलो, ताचे गाडयेन कोण तरी भुरगे आसले म्हूण सांगलें. हे डेल्सीन दोळ्यान पळयलो हांवें विटनस जेन्ना आपयलें तेन्ना. आमकां लोकांनी सांगलां थंयच्या बॉटल्यो घेवन आशिल्ल्यो,
जेन्ना एक्सिडंट जाले तेन्ना कितें केलें त्यांनी भायर मारल्यो पुरो त्यो कोळ्यो भायर मारल्यो खंय. इवन द ड्रायव्हर वॉज अंडर द इन्फ्लुएन्स ऑफ लिकर. बैल तो बैलाक मारला, बैल ऑन द स्पॉट मेलो. मागीर टर्न घेतलो आमचो यांचो भाव जुलियस बाबाक कळले. आवाज इतलो व्हडल्यान आयलो खंय. त्यानं ब्रेक मारून तो कुशीन रावलो. ताका कळलें आपल्याचेर येता. तो थंयच खंय अनकॉन्शियस जालो. ताका मारलो, स्प्लेंडर मारली. स्प्लेंडराचेर मारून ताका खंय घसरोट मुखार वयले. बायकाक पोवपाची आसतना 2 दीस जाले खंय बायक 20,000 दिवन सारखे करून हाडून मॉडिफाय करून बायकाचे आसतना जुलसाक खंय यांच्या भावाक खंय व्हलो वळत वयलो आनी वयल्यान गाडी गेली आनी खंय एक शॉपाच्या शटराचेर मारली. ते शटरय पोवपाचें ना पळय. ती गाडी मारल्या शटराचेर. शटर खंय सकयल्यान सगळो चेपलेलो आसा. गाडयेचो नंबर हांव परतून रिपीट करता GA08 B6293. आता व्हॉट इज दीस हॅपनिंग. एक्सिडेंट जालो. पुलिसांनी आपयले. भयणीक सांगले. भयण्यो धांवल्यो. पोवपाक गेले ऑन द स्पॉटार. भयण कितें आहा तें सांगतले डेल्सी. इवन जेन विल टेल वॉट ट्रबल शी हॅड. बट लेट मी टेल इन ब्रीफ. एक्सिडेंट जालो. रोबोट आयलो खंय. पुलीस आयले. भावाक घातलो एम्ब्युलन्सान. तो ड्रंक ड्रायव्हर आसा तेकाय बलेनोचो ड्रायव्हराक त्या मुबारकाक घातलो खंय साऊथ डिस्ट्रिक्टात व्हेले. साऊथ डिस्ट्रिक्टात व्हेल्यार हे पळय आतां आमचो PI जो आसा अरुण देसाई देखून शॉक जालो. हे पळय हे पेपर दिल्ले आसा. एक्सिडेंट जालो न्ही. आतां हेजेर कितें हिस्ट्री हेजेर कितें दिवपाक पडटा. हिस्ट्री एक्झामिनेशन दिवपाक पडटा. प्रोग्रेस ऑफ ट्रिटमेंट दिवपाक पडटा. हे पळय ओरिजिनल कॉपी म्हज्या हातींत आसा. सायन्ड ऑन 12. हे पळय डायरेक्टर आख्खो ब्लँक दिल्लो आसा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान. आमचे जे सरकारी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आसा 2 दिसां भितर खंय ताका डिस्चार्ज म्हणलें. एक्सिडंट जालो तेन्ना ताजी तकली फुटलेली. रगत व्हांवताले रायट. तकली फुटलेली. पांय दोन्ही पांय दाखयते गेले. दोन्ही पांय फुटल्यात. स्टिचीस घातल्यात. तोंड सुजलेलें. बट दे विदिन 2 days he said you have to take him home. आनी कित्याचेर फॉरगेट वॉकिंग ही कुड नॉट स्टँड. व्हील चेअराचेर घातला तेका आपल्याक आनी सांगलें खंय हेंका भयण्याक तेका व्हर म्हूण. हेणी सांगलें खंय तुमचे ट्रिटमेंट पेपराचेर कांय ना. नथिंग इज गिवन. हाऊ यू सपोज टू नो. सिटी स्कॅनाक व्हेल्ले खंय. एक्सरे काडलो तेजो. ट्रिटमेंट तेजे कांय स्टिचीस मारल्यो. मलम लायले. बेड ना म्हूण सांगलें. व्हील चेअराचेर घातलें आनी व्हर म्हूण सांगलें. आतां नाव लास्ट 2 days Jules is crying that he cannot breathe. He is having a problem with his back ribs. You tell me that. You have sent me the photos. He cannot move. even किडनीचे किती प्रेशर येत मोठो बेंड आलना हे पळय. हे जुलसा गेले पळय. जुलसाचे पांय पळय. दोन्ही पांय पळय. क्लॉथ जायना. स्टिचीस पडोन दोन्ही पांय तो बसोना. तेका उठपा जायना बसपा येना. So how can hospital be so negligent when they asked the doctors, it seems the nurses, and they said it seems. Come here. What are you doing? Come here. Sure. So what happened is when they asked the nurse, it seems what is this? We need the reports. बाबा खंय प्रायवेट आपूण दाखोवपा पडटलें. एक्सरे सारके येयलो ना. सिटी स्कॅनार रिपोर्ट दिनाय. ते सांगितले पुलिसाक धाडले. आतां आमी पुलिसां येयन विचारलें मिंगेलवादान कितें सांगलें. So listen to me. Now what I am saying, what is this going on? Oh, look at his state. And within 2 days, he's been sent home. stitches are open now. आता एक स्टोरी म्हाका विचारूंक जाय. हांव पुलिसांकडे आयले आनी पुलिसांक कितें विचारलें. इज द कार्ड डॉक्युमेंटेशन सीन. इन्शुरन्स इज देर. ती गाडीन एक्सिडेंट केला तेन्ना तुमी सगळे चॅक केला पेपर्स. गाडी कोणाक बिलॉंग जाता. इन्शुरन्स आसा. डॉक्युमेंटेशन. आता म्हाका एक सांग. अ पर्सन हू इज ड्रंक कॅन ड्रायव्ह इन दिस मॅनर. अ पर्सन हू इज ड्रग्ड अंडर इन्फ्लुएन्स ऑफ ड्रग्स कॅन ड्रायव्ह इन दिस मॅनर. ओ एक मॅर्द मनीस आसता पळय तो असो येतलो. येवन इतलो फास्ट स्पिडीचेर येवन बैलाक मारून जुलसाक मारून ताजी तकली आनी पांय हात सोडून शटराचेर मारपाक. हांवें पुलिसाक सांगलें 7 दीस 8 दीस जाले अजून तेका अरेस्ट कित्याक करूं ना. आमकां भयणीन हे पळय जेनान येवन इतल्यो पासोय मारल्या. पुलीस स्टेशन टू हॉस्पिटल. लास्टाक मागीर सॅटर्डे दे आर डुईंग अ एफआयआर केल्या आनी सेक्शन लायल्या 281 रॅश एंड नेग्लिजन्स ड्रायव्हिंग. सेक्शन 125 इंटू ब्रॅकेट ए म्हणल्यार कितें. सेक्शन 125 इंटू ए म्हणल्यार सिंपल इंजुरीज.
Third, they have put section 185 of Motor Vehicles Act 1988. That is drunk and driving. So हे घातलेले आसा. हांवें म्हणलें बाबा तुमचे कडेन सीसीटीव्ही मागिल्ली. भयणीन मागली सीसीटीव्ही. भयणीक सांगता हांव ते सीसीटीव्ही फुटेज काडूं ना. मागीर PI न्हू मिंगी एल्वास. This is the second case of मिंगी एल्वास. एडबोगाचे केसीन तो इन्वॉल्व आशिल्लो. मांडपातूच रावता तो. मिंगी एल्वासान मागीर सांगलें आपण काढू ना सीसी फुटेज काढू ना. Then PI Arun told, go and remove the footage. Right now. Right now, म्हणून. And the CC footage is there. Now, as we have told, we have been told we are given 60 days time. 3 panchas and eyewitness will be given to them. We don't want to compromise. We have told we are not compromising the matter. Because then direct सांगले, फाल्यां आपणाकय चेड्या जाले जाल्यार कितें आपण कॉम्प्रोमाइज करता असले 50,000 घेवन 1 लाख घेवन एक्चुअली कंपेन्सेशन जिखून दिवना. आणि वयल्यान तो ह्या बायलेक सांगता, सिंथाक त्याच्या भयणीक सांगता, मुबारक तो ड्रायव्हर जाते कोर नथिंग आय एम अबाउट द लॉ. काय जायना. आपण सोमार वयतलो 10,000 15,000 आपल्या फायन लागतली. आपणागे कितको लायसन्स मेळटले आणि आपण सुट्टलो. आणि आता आम्ही सांगला पुलिसांक, डू यू वॉन्ट मी टू कम विथ भांडोप पीपल नाविलीच्या लोकांक घेऊन हांगा हडताल करपाक जाय. बरे भाशेन आयला. शिस्त बागोयल्या. त्याने म्हाका सांगला, I said 9-8 days passed. Why is not arrested? According to law, he should be arrested. Yes. And tomorrow, when this charge sheet goes, आणि charge sheet जाता, FIR केल्या ती charge sheet जाता, he is actually 2 वर्साची ताका imprisonment जाता. ती ताका जावपाक जाय बिकॉज ह्या जुलसाक जाला. देवान खंय तरी जुलसाक आमच्या सालवार केल्या. त्यांचे गोंय गोंय देवाकूच असता, पिलार असता म्हणजे ते मागण्यातूच असता. आणि जुलसा म्हाका डायरेक्ट सांगले आपणा कळले ते मोटर आपल्या सायडीन येता तेन्ना आपण हे देवा जेजू म्हणले म्हणून. सो जेजूनच ताका सालवार केला. आयज आमचो जुल्स मेल्लो जाल्यार कितें जावपाचो. अकाउंटेबिलिटी कोण घेवपाचो. सो हांवें इतलेंच सांगला ताका पयलीं अरेस्ट करात. इट मे बी अ बेलेबल ऑफेन्स. लेट हिम बी इनसाइड द बिहाइंड द बार्स. ही शुड ऑल्सो रियलाइज. आणि सेकंडली चार्ज शीट जावन कायद्यान कोर्टान कितें जावपाचें तें जातलें म्हणून. आय वॉन्ट गेन टू स्पीक. Okay, sir. I was telling Miguel Valls to register, file the complaint. He was not filing the complaint. 4 days. It took 4 days. He's telling me, if bones and all break, then only we do FIR and all these things. I said, where is it written in the law? So he's telling me, no, I'm kotle, magi kotle. Then I called PI on Saturday. This accident happened on Wednesday. I called on Saturday morning. I told PI, this is the thing, and it's not been done. The FIR has not been done. So immediately he told me, PI Arun Desai told me, give me 15 minutes, I'll get the FIR done. He called me in 15 minutes and told the FIR is done, come and take the copy on Monday. This happened. So what we want to know is, we don't want to compromise. What we want to know is, where is justice here? When a person is hit driving rash, driving with alcohol, and hitting a cow died, reckless driving, and a person is injured so badly. The driver was not even ready to say sorry to my brother. The other people who were around with him, they said, we want to go say sorry. Then he said, okay, bye, arrogantly. He just walked off when we told him to say sorry. What they are saying, the owner is saying, you do anything with the driver, you do whatever but leave our car, because I'm get the pot bota, I'm get the garden pot bota. And what about, if it was my son, will I compromise? No, I will not compromise. Even though whatever it is, I will not compromise from this, because this is a matter of like, tomorrow anybody, why we don't want to compromise this, because tomorrow he's done it to us, tomorrow somebody else will be done, it can be anybody. So this is what we want justice about this. They'll see his other sister. Do something like this. She's gonna take it. सकाळी उनके भयणीन म्हाका उठायले डेसी सगळी गाडी बी काबार चिल्ले सारको सिरियस आहा म्हणून सारको ब्लिडींग बी जाता म्हण. मागीर वच म्हणपा लागले बेगीन आयस घेवन हांव धांवन गेले आनी मागीर ताका एडमीट केलो हितून घायलो एम्बुलन्सान घालून एडमीट केलो म्हणटरी तो म्हणपा लागलो वयतासून तो म्हणपा लागलो ड्रायव्हर की आपूण येता मातशें हेल्प बी करपा येता तुमकां कोण ना न्हू. हांवें सेड ओके. देन तो येयलो भितर आनी मागीर थिंग ICU आमगे बाल स्टिचीस बी घाताय एक सायड पेपर करता. हो कितें सांगता की तेणे आपणा मारलो थिंग तेणे आपणा भावान सांगलें फोट मार नाका तूं फोट मारनाका म्हण तूं आपणा मारलो म्हण अशें म्हणून सांगलें तेणे. मागीर आमी CCTV हें जालो फुटेज पूण तेणे दिनासले हितून दिसान दिनासले ते आमकां. मागीर तूं सांग ड्रायव्हर कित्या म्हाका कोणी
येन उलमा आलो 5:30 वरांचे किनेबरांनी की तेका एक्सिडेंट जालो म्हाका सो तो एकलो पडो आसतो मुगोडे सो मागीर हांव बेग गेलें चलोन गेलें वॉकिंग डिस्टन्साचेर आनी हांवें चयलो म्हगे भावाक फोटोन आख्खें रोगत येतालें आनी तो आयस आयस म्हणटालो कोण आयस दे आपल्याक सो मागीर तशें खंय पयस पयस लोक येशे आहलोली सो हांव बेग घराको गेलें आनी म्हगे भयणी उठयली आनी सांगिलें तेका एक्सिडेंट जाला आनी एम्बुलन्सान वचपा म्हूण दिसताय कितें एम्बुलन्स कॉल केलो आहलोली आनी मागीर तेका सांग मातशें आयस घेवन वचपा मागीर आयस घेवन तें गेलें तेगे तकले लावपाक कित्याक आख्खें ब्लड घोटां तेगेली आनी मागीर तेदो म्हळ्यार एम्बुलन्सीन तेका हॉस्पिटलान वयलें तेका हॉस्पिटलान एडमीट केलो मागीर तेजे फाटल्यान हांव गेलो मागीर फोलो कर सो मागीर हांव तेका सांगतालें तूं आतां कितें कोता सॉरी म्हणून कितें कोता काय म्हूण सो मिंगेल बाज हांवें म्हळें आमी कितें कोरपा जाय आमी कोतोली म्हूण तो म्हणपा मिंगेल बाज म्हणटा तुमी हूंय तूं हिंग इस्पितोला उबो रावन अशें करून उलोय नाका म्हूण सांगत तो म्हाका म्हणजे आमी केस फायल कोतली एशें कोन्न कितें म्हणून हांव सांगता तेका तो म्हाका हें आनी आमी कितें सांगलें तो आपल्यागे दुसरें रिटर्न मारता हांव कितें सांगो तें आयकना तो आपल्यागे कितें सांगोता सो गाय मागीर मेली म्हणून सांगलोलें न्हू तेका सांगिल्लें गाय मेली आतां तें बुरोय म्हळ्यार तो म्हणपा लागलो ना 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 तुमी प्रूफ करपा जायना लोकांक सांगनाका आनी तुमच्यान प्रूफ करपा जायना तुमच्यांनी कुडके कोण हाडे न्हू गाये गेले तुमच्यान म्हणपा जायना तो मेल म्हणून अशें म्हणपा लागलो आनी हांवें काल कोणाको विचारलें बाबा तुमी कोणें चोयलोलें कितें जालें तें म्हणपा लागलो वय जाय चेडे आहलोले हूंय तेजे बरें एक्सिडेंट जाले तेन्ना ते ड्रायव्हर एकलो नाचो हूंय ड्रायव्हर आनीकूय आहलोले हूंय पूण आपूण टॅक्स चोयन भिल हूंय आनी तो आजून पकडेता सांगला आसतना भिता तो लास्ट फिल्टर Yeah, and I want to specially raise a question about the hospital thing. This is very bad what they have done. When we were asking and approaching the nurse, they were saying this is a police case and the reports will be, they were not ready to show us any reports. Nor proper treatment was given to him. Only they put some bandage and it's SORES law. And also when I went to Miguel Baz, he was like, I trusted him. So he was like, I'm Dona NGO involved my trust. So I trusted. When it went past 3 days, then I went and approached Pratima. And I asked her, we need help from her. Pratima was very helpful and she approached, she came to her and she helped her. And today we have spoken to the PI. Only one thing I want to say, we need justice. I समोर जुलियस ते म्हाका दिसता बोयलान आपल्यार गेले बोयल म्हणून गेलो भाव साल्वार जालो एक भाव नासलो जाल्यार न्ही कितें जावपाचें he doesn't have a wife forget it but he has stayed his life he has given it to his mother who is sick in bed he is looking after his mother these sisters are married they are supporting but he is the one आयज भाव ना जावपाचो एक आवय चलो ना जावपाचो आनी अकाउंटेबिलिटी कोण घेवपाचो there are many loopholes like medical report we have seen it's nil nothing given now I have requested PI Arun to give me the CCTV footage and he has trusted me and given me the CCTV footage because it remains as a proof it remains as a evidence it will not go anywhere and I'm not going to share it also I have told the sisters also it is as a evidence to us and we have seen he is at fault he was trying to blame Julius on the contrary but the people the surrounding people in the flats have told Delcy that we could not see we could not bear to hear in the morning at 5 got us out we got up from our sleep so this is enough justice should prevail I want within 24 hours that Mubarak driver to be arrested she has given a written complaint today because he said it's the above law nothing can be done police can't do anything to me I will pay 15,000 I'll be out of it this is challenging the law and PI Arun Desai has given me a word that within tomorrow he'll be arrested. I know it is a bailable offense, but he should also know what it is to be behind the bars and he should know the case will go on and I will see that he should be imprisoned for 2 years because we are not here for compromise, but for justice for Jews. Thank you.